हे फिल्म म्हाका योगायोगान मेळ्ळें. हांवें ताच्या खातीर ऑडिशन दिवंक ना, हांवें ताच्या खातीर कोणाक अप्रोच करूं ना. एक रँडम मॅसेज आयलो म्हाका की अशें आमी फिल्म करता अँड द डिरेक्टर वूड लायक टू मीट यू. ती पर्टिक्युलर जितलें हांव बिंदास खंयच्या एखाद्या कोंकणी फिल्माचेर काम करता तेन्ना आसता तशें नाशिल्लें. आय वॉज रियली की उच्चारण सारकें जावपाक जाय, हांव हें सारकें म्हणटा काय, आनी म्हजे जे को एक्टर्स आशिल्ले दे वर व्हेरी सपोर्टीव एंड हेल्पफूल. सो तांकां हांवें विचारप की हो हांव सारकें घेता न्ही प्रोनन्सिएशन. कॅरेक्टर आय एम अ कथक डान्सर त्या फिल्मान. सरोजिनी म्हणून कॅरेक्टर आसा आनी म्हाका आय थिंक म्हजो ड्रीम कॅरेक्टर हो. मी मेहनत घालून एखादें काम करता आनी तें मागीर जेन्ना रिलीज जायना तेन्ना खूब वायट दिसता. सो हांवें हाज्या बद्दल सांगूच नाशिल्लें कोणाक. आय वॉज जस्ट सिक्रेटली एक्सायटेड अबावट इट. जेन्ना ट्रेलर आयलो तेन्ना मागीर हांवें जेन्ना सगळ्यांक सांगलें सगळीं जाणां खूब म्हणजे खूब एक्सायटेड आशिल्लीं. कॅरेक्टर एज सच म्हाका काय तितलो भर घालचो पडूना कारण ती सरोजिनी आनी सोबिता मदीं खूब सिमिलॅरिटीज म्हाका मेळ्ळ्यो. जेन्ना सिलेक्ट जालें तेन्ना आय हॅव डान्स्ड फॉर गूड 15 मिनिट्स. सगळ्यांक हांवें कॉल करून सांगलें की सिलेक्ट जालें कारण इट्स अ व्हेरी ह्यूज फिल्म फेस्टिवल. आमी सगळीं इंडिविज्युअल आसा अशें म्हाका दिसता. वी आर ऑल डिफरंट आपलें आपलें काम करतात अशें, पूण एके वाटेन एक कम्युनिटी आमी तयार करपाक जाय. एक फिल्म इंडस्ट्री जातली जाल्यार वी हॅव टू कम टुगेदर. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोफाच्या आयच्या भागांत मायेमोगाचो येवकार. आयज आमचे बरोबर एक अशें मानेस्त आसा जाका गोंयांत वेगळी वळख घडोवन दिवपाची किंवा आमी वळख करून दिवपाची गरज ना. पूण आयज फक्त ताका गोंय वळखना जाल्यार पुराय महाराष्ट्र वळखता अशें जर हांवें म्हणत जाल्यार अतिताय जावची ना. आमचे बरोबर आसा भोवमानेस्त सोबिताबाई कुडतरकर. सोबिताबाई येवकार तुका आमच्या ह्या कार्यावळींत. आनीक सगळ्यांत पयलीं हांव तुका परबी दितलो 2 कारणां खातीर. एक म्हणजे तुजें जें हळद फिल्म आसा जें तुवें दिग्दर्शीत केलां ताका बेंगलोर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक ताचें नॉमिनेशन जाल्लें आसा, ताच्या खातीर तुका परबी. आनीक तुवें जो मराठी फिल्म इंडस्ट्रींत जो डेब्यू केला भूतम भयम ह्या चित्रपटांतल्यान, जाच्या खातीर तूं आयज आमचे बरोबर आसा, ताच्या खातीरय तुका परबी. थँक्यू थँक्यू. सगळ्यांत पयलीं तुका प्रश्न विचारतलो तो म्हणजे जेन्ना हांव भूतम भयमाचे हें पळयतालो ट्रेलर पळयतालो, सो भूतम भयम इज अ कायंड ऑफ हॉरर फिल्म म्हटलेलें अतिशय जावचें ना. हॉरर कॉमेडी. हॉरर कॉमेडी येस. आनीक तुवें मराठीन डेब्यू केला, सो डेब्यू करतनाच हॉरर कॉमेडी कित्याक? म्हणजे अशें एक आमी म्हणटात की कोणी डेब्यू करता आसतना रोमॅन्टीक फिल्मांतल्यान करता किंवा नॉर्मल फिल्मांतल्यान जॉनरांतल्यान करता, पूण तुवें करतनाच हॉरर कॉमेडींतल्यान स्टार्ट केला. म्हणजे सद्या जी अपॉर्च्युनिटी मेळटा ती घेवप. सो तो चॉयस आनी हें तें तशें म्हाका दिसना आनी खूब बरी संद आशिल्ली. सो हांवें जॉनर खंयचो आसा तो ताचो विचार करूं ना. आयली ती घेतली. दॅट्स इट. सो पावले कशें थंय म्हणजे? सो एखाद्या म्हणजे एखादें काम जें आसता तेन्ना लोकांक अशें दिसता की ते फक्त तुका तो रोल कसो मेळ्ळो, तुवें फक्त त्या रोलाक ऑडिशन दिल्लें काय, पण ताचे फाटल्यान एक्चुअली फाटल्या कितलेशेच वर्सांची जर्नी आसता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कारण हें फिल्म म्हाका योगायोगान मेळ्ळें. हांवें ताच्या खातीर ऑडिशन दिवंक ना, हांवें ताच्या खातीर कोणाक अप्रोच करूं ना. एक रँडम मॅसेज आयलो म्हाका की अशें आमी फिल्म करता अँड द डिरेक्टर वूड लायक टू मीट यू. आनी म्हाका पयलीं खरेंच तें फेक दिशिल्लें कारण म्हणजे अशें सहज अशें कोणी अप्रोच पयलीं केन्ना करूं ना. सो म्हाका दिसलें की ओके मे बी आसत, पूण हांवें चिंतलें की चलो पळोवया कितें कशें कितें आसा तें. आनी आय वेंट फॉर इट अँड इट वॉज रियल. आनी सो इतलीं वर्सां खंय खंय कितें काम करता तेन्ना लोकांक मेळटा, डिरेक्टर्सांक वळख जाता, कनेक्शन्स बिल्ड जाता आनी थ्रू दॅट खंय ना खंय तरी कोणे तरी म्हणजे वळखून अप्रोच केलें बेसिकली. केन्ना प्रोसेस सुरू जालो हो, म्हणजे रायट फ्रॉम अप्रोचिंग टील द रिलीज डेट? प्रिसायजली लास्ट इयर मार्चान तांच्यांनी म्हाका अप्रोच केलें. मागीर रिडींग जालें आनी बाकी सगळें. ओके. तुवें हाज्या पयलीं कोंकणींत काम केल्लें, कोंकणी फिल्मांनी काम केल्लें, तुवें स्वता फिल्म्स डिरेक्ट केल्ली, शॉर्ट फिल्म्स डिरेक्ट केल्ली.
आनीक आतां तूं मराठीन डेब्यू करता, तुका डिफरन्स दिसता कितें भाशेचो आसत, म्हणजे तूं डायलॉग डिलिव्हरीन येता आसतना किंवा भाशा समजून घेवपाक, ऑडियन्स समजून घेवपाक मेनली हांव म्हणटलों, कारण तसो पळोवपाक गेल्यार आमचो ऑडियन्स कंप्लिटली डिफरंट आसा. भाशेचो आसा कारण म्हणजे मराठी म्हाका तितली फ्लुएंटली उलोवपाक जमना हम्म. अजून तरी. सो जेन्ना कोंकणीन करता, आपले भाशेन करता तेन्ना तो एक वेगळो कॉन्फिडन्स असता. वेगळी फ्रीडम असता. तूं इम्प्रोवायज करूं शकता. तूं कशाय पद्दतीन एखादी लायन घेवपाक शकता. जेन्ना मराठी असता तेन्ना वा दुसरी खंयची हिंदी वा खंयची दुसरी भास असता तेन्ना एक रेस्ट्रिक्शन पडटा की आनी एक तुजे कुशीतलें जग लेगीत परकी असता न्ही. म्हणजे यू आर नॉट इन युअर होम टावन म्हणटा तशें, होम ग्राउंड नासता तुजो. सो तो एक फरक जाणविल्लो म्हाका, कारण हांव खुबूच आय वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर. जितलें हांव बिंदास खंयच्या एखाद्या कोंकणी फिल्माचेर काम करता तेन्ना आसता तशें नाशिल्लें. आय वॉज रियली की उच्चारण सारकें जावपाक जाय, हांव हें सारकें म्हणटा काय. आनी म्हजे जे को एक्टर्स आशिल्ले दे वर व्हेरी सपोर्टीव एंड हेल्पफूल. सो तांकां हांवें विचारप की हो हांव सारकें घेता न्ही प्रोनन्सिएशन. सो तें आशिल्लें. आनी फरक येस म्हळ्यार हांगासर सगळींच आमी एकामेकाक वळखतात न्ही. सो काम करतना अशें दिसता जशें की एखादें म्हणजे एक ग्रुपूच आमचो मेळ्ळा कसो. थंय वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे लेवलचे लोक एक जातात, जुळटात आनी वेगळेच माहोल असता. थंय एक प्रोफेशनलिझम एक वेगळो असता, वेगळे पद्दतीचो असता. सो तो एक फरक बरेपैकी जाणवलो म्हाका. हांव तुका तेच विचारपाचो आशिल्लो, नेक्स्ट प्रश्न म्हजो, की हांगा गोंयांत शूट करता आसतना कशें आसता, एक तर वळखीचो आसता नाजाल्यार खंयच्यान तरी नातें आसता. गोंय इतलें ल्हान आसा की कोण ना खंयच्यान तरी नातें लागताच. आनी थंय तूं येद्या व्हडल्या सेटार वतकच सायडीन आशिल्ल्या मनशाक तूं घडये एक वेळ वळखना, नवीनच वळख जाता. सो तेन्ना अशें म्हणजे खंय तरी अशें भंय दिसतालो किंवा कॉन्शियस जाताले तूं परते की अरे सायडीचो कोण तरी वेगळो आसा, अजून तो कनेक्ट जावूं ना अशें दिसतालें केन्ना? जाता तशें, कारण जेन्ना तुका कळटा की तुज्या वांगडा जो काम करपी आसा तो सिनियर एक्टर, ही हॅज बीन वर्किंग फॉर इयर्स. फॉर इन्स्टन्स पुष्कराज चिरपुडकर एक्टर जे आसात, ही म्हणजे तांच्यांनी कितलीं कामां केल्या. म्हणजे हांवें तितलें फॉलो करूं नाशिल्लें, पूण म्हजी जी रिलेटिव्स आसा तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की अरे दिल दोस्ती दुनियादारी म्हणून एक सिरीज येताली, तातूंतले ते तांच्यांनी हें केलां, तांच्यांनी तें केलां. सो मागीर हांवें थोडे रिसर्च केलो आनी आय वॉज लायक वाव, म्हणजे इतलें काम केल्लें मनीस. सो तेन्ना खंय तरी अशें दिसता की तांचे कडेन कशें उलोवप काय, कितें उलोवप काय, पूण ते इतले डावन टू अर्थ की खंय ना खंय तरी ते तेंचे म्हणजे तो लेवल वा तांचे ते काम विसरून एक मनीस ह्या नात्यान काम करप जाता. म्हणजे एक वी आर कलिग्स. ह्या प्रोजेक्टाचेर आमचे फाटले आनी पयलींचें काम विसरून जे हाचेर आमी मेळून काम करता, तो एक आपलेपण बरो आशिल्लो. आनी म्हाका खंयच तांच्यांनी अशें फील करून दिवंक ना की तूं वेगळें, तूं दुसऱ्या राज्यांतलें वा तूं आमच्यांतलें न्ही, अशें खंयच जावंक ना. सो तो एक म्हणजे इज आशिल्लो म्हाका वांगडा तांच्या बरोबर काम करतना. आनी गोंयान काम करता तेन्ना खरें म्हणल्यार इट्स लायक सगळींच एकामेकाक वळखता. सो इट जस्ट फील्स लायक की म्हणजे एक एक्सपेरिमेंट करता आमी फॉर आनी काम मेळोवपा खातीर. थंय अशें दिसता की इट्स अ प्रोफेशनल, म्हणजे एक तो एक फरक वेगळो आसा. आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन दॅट एक्चुअली. ओके. आयज हो फिल्म मराठी फिल्म फेस्टिवलाक गोंयांत दाखयतात, आनीक तेन्ना आमच्या ऑडियन्सांक तुजो कॅरेक्टर कितें आसा ह्या फिल्मा भितर तो ब्रीफ सांगचो विदाउट गिवींग एनी स्पॉयलर्स. कारण ताणें मुद्दम हो मुजरत हो वचून पिक्चर पळोवचो. येस. म्हजो कॅरेक्टर, आय एम अ कथक डान्सर त्या फिल्मान. सरोजिनी म्हणून कॅरेक्टर आसा. आनी म्हाका आय थिंक म्हजो ड्रीम कॅरेक्टर हो. कारण ल्हानपणा पासून जेन्ना हांवें स्वताक एका फिल्मान इमॅजीन केला जाल्यार अशेंच सरोजिनी भशेनूच इमॅजीन केल्लें, जे जाची अदाये आसा, जाची स्लो मोशनान ते येता वा म्हणजे ताजो खूब ब्युटिफुली तो कॅरेक्टर दाखयला आनी खूब फिल्मी कॅरेक्टर आसा. सो दीस इज इतलेंच सांगता त्या कॅरेक्टर बद्दल. म्हाका याद जाता तुवें हाच्या पयलीं एकदां सांगिल्लें की जेन्ना जर स्लो मोशन खंयचोय सीन आसत जाल्यार आनी तुका डायरेक्टरान जर पयलीं सांगत की हो स्लो मोशनान येतलो जाल्यार
तू ऑटोमॅटिक तो स्लो मोशनान करपाक. सो अशें बीन घडलें ह्या फिल्म सेटाचेर. ना ना बट येस ते आसा मजात तशें जाता. सो कमिंग बॅक टू द फिल्म, जर आमी तुजे को एक्टर्स पळयले जाल्यार ते अशे हांव म्हणत सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स हय. किंवा कंटेंट क्रिएटर्स हम्म. आसात. जितले आमी कॅमेराचेर आसता तितले ते ऑफ कॅमेरा असतात. हम्म. इतलो कंटिन्युअस तांचो कॅमेरा एप्रोच आनी हम्म. आसा. सो तांचे बरोबर काम करतना कशें दिसलें They किंवा are तांचो एप्रोच कसो आशिल्लो तुजे कडेन? एक तर फॉर देम दिस फिल्म वॉज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे तांच्या खातीर ते डेब्यू फिल्म आशिल्लें. म्हणजे दिस इज देअर फर्स्ट एवर डेब्यू फिल्म. हम्म. आयज पर्यंत तांच्यांनी कॉन्टेंट क्रिएशन म्हणजे वर्टिकल हे केला, हा. रिल्स केल्या. सो आणि तांकां खूब तांची फॅन बेज खुबूच आसा. सो अपेक्षाय तितलीच आसा तांचे कडल्यान. सो तांचे खातीर चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें. सो दे वर दॅट सिरियस अबाउट इट. म्हणजे ऑफ कॅमेरा जितली मस्ती करता पण तितलीच सिरियसनेस तांची ऑन कॅमेरा आसप. आणि हे सगळें करतना लेगीत तांच्यांनी आपले तें काम सोडूना. म्हणजे शूटाच्या मदीं लेगीत दे वूड कम अप विथ सम कॉन्टेंट आणि ते सायडीन तांचे तेंय चालू आशिल्लें. सो इतली क्रिएटिविटी, इतलो सिरियसनेस आणि इतलो काम करपाची एनर्जी ती खरीच खूब म्हाका म्हणजे इट्स कमेंडेबल. म्हणजे आमचें कशें आसता आमी हांव तरी एखाद्या प्रोजेक्टाचेर काम करता जाल्यार हांव बाकी सगळें सोडून ताजेरूच लक्ष दिलें जालें. दे वूड डू कॉन्टेंट ऑल्सो, दे वूड डू फिल्म ऑल्सो. सगळ्याच गजालीक वांगडा करप तांच्यांनी. सो ती एक कन्सिस्टन्सी तांची सुंदर आसा. जर आमी तो ग्रुप जर पळयलो, तुजे जितले को वर्कर्स आसात ते सदांच बरोबरच आसता. म्हणजे आमी एक फ्रेंडांचो ग्रुप कसो म्हणटात. सो तूं त्या ग्रुपान कशें मिक्स जालें ऑर तांच्यांनी तुका कसो म्हणन की एडॉप्ट केलो तुका आपल्या ग्रुपान? ॲक्च्युअली दॅट्स अ गुड क्वेश्चन. कारण ना पयलीं म्हाका खूब मातसो हे पडलो. कारण दे हॅव बीन टुगेदर फॉर इयर्स. तांच्यांनी तांचो ग्रुपूच तो द ऑरेंज ज्यूस गँग अशें कितें तरी नांव आसा तांचें. आणि ते वांगडाच कॉन्टेंट करतात, वांगडाच फिरतात. सो तांची जी फ्रेंडशीप आसा वा तांचे जे उलोवप आसा ते तांच्याच भितर. सो कांय दीस अशें जाताले जंय हांव फक्त सायडीकूच येवन कुशीक तांच्या बसप. आणि एक तर एज आय सेड की म्हजी फ्लुएन्सी ना भाशेचेर. सो तेय तांचे जे जोक्स वा तांचे जे उलोवप म्हाका जायनाशिल्ले. बट हळू एज आय सेड की ते इतली दे आर सो नायस पीपल म्हणटात तशें. म्हाका इतलें आपलेपण तांच्यांनी दिलें की केन्ना हांव तांच्या मदीं मिसळ जालें म्हाका कळूच ना तांच्या मदीं. आमी मागीर गेम्स खेळप, आमी मागीर वांगडा बसप, गजाली करप, हें सगळें इजिली जालें एट इज. आनी दे वर ऑल्सो व्हेरी वेलकमिंग एक वटेन. सोबिता, जर आमी पळयत जाल्यार सरोजिनी तुजो जो कॅरेक्टर आसा तसो कॅरेक्टर तुवें हाज्या पयलीं केन्ना प्ले केल्लो आमकां खंय पळोवपाक मेळना तुज्या खंयच्याच कामान भितर. सो तुका जेन्ना स्क्रिप्ट आयली, हाव डीड यू प्रिपेर फॉर दीस रोल? वॉट वॉज युअर प्रोसेस? तातूंत सरोजिनी हे एक कथक टीचर. आणि हांवें केन्ना कथक शिकुना. कथक बेश्टें करप आणि एक टिचरीचें पात्र प्ले करप इज अ डिफरंट केस न्ही. तुका ती ताजी बेसीक तरी कळपाक बट जाय. यू आर अ गुड डान्सर. आय एम अ डान्सर. पूण क्लासिकल डान्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना ताजो मातसो तरी बेसीक अभ्यास तरी आसपाक जाय. इवन इफ इट इज म्हणजे स्क्रिनाच्या एका झलकान लेगीत ते दाखयता समजा जाल्यार ते एक ताजो स्टान्स वा ताची मुद्रा ती सारकी आसप. सो हांवें कांय म्हजी फ्रेंड्स जी कथक शिकतात वा शिकयतात तांचे कडेन वचून मातसो ताजें एक प्रिपेरेशन केलें. वचून कशें रावप, कितें बेसीक बोल कितें आसतात ताजेर मातसो अभ्यास केलो. तांची मॅनरिजम मातशी पळयली की जेन्ना क्लासिकल डान्सर एखादो उलयता तेन्ना तो उलयतानाय तांची मुद्रा जाता, तांची एक हें आसता, हावभाव कशें आसता ताजेर बारीक अभ्यास. आणि अदर दॅन दॅट भाशाच म्हज्या खातीर मातशी चड हें आशिल्लें. दॅट वॉज माय मेन कन्सर्न. कारण जेन्ना तूं डेब्यू करता आणि भाशेचेर समजा काम करुना जाल्यार एक दॅट वूड हॅव बीन अ बिगर सेटबॅक फॉर मी. पूण ताजेर काम केलें. आणि अदर दॅन दॅट कॅरेक्टर एज सच म्हाका काय तितलो भर घालचो पडूना. कारण ती सरोजिनी आणि सोबिता मदीं खूब सिमिलॅरिटीज म्हाका मेळ्ळ्यो. ते सुरवातेकच सांगिल्लें आसा. आयज मराठी फिल्म इंडस्ट्रीन जेन्ना तूं डेब्यू करता, तुजो डेब्यू जाला, आनी सो वॉट इज दॅट वन लेसन यू हॅव लर्न्ड? वॉट इज दॅट वन लेसन आय हॅव लर्न्ड? अशें स्पेसिफीक
म्हणजे खरें म्हणल्यार हांव न्ही जितलो विचार पयलीं करतालें तितलो विचार हांव आतां करना. म्हणजे आतां आय एम जस्ट गोईंग विथ द फ्लो. सो वॉट इज द लेसन? लेसन इज समथींग की खंयचीच अपॉर्च्युनिटी जी मेळटा ती म्हणजे ताजेर चड ओवर थिंक करप ना, काम करत वचप. म्हणजे आय हॅव जस्ट रियलायज की जशें द ऑरेंज ज्यूस गँग आसा तांकां ही डेब्यू मेळ्ळो. तांच्यांनी हें चिंतूना की आमचो डेब्यू असोच आसचो तसोच आसचो. तांकां जी मेळ्ळी तांच्यांनी ती अपॉर्च्युनिटी घेतली आनी आतां ते दे आर मेकींग अ मार्क. आय थिंक आमकां जें कितें मेळटा ताजें आमी वी शूड मेक एवरीथींग आउट ऑफ इट एंड जस्ट गो ऑन डुईंग वर्क. हाज्यान आनी काय हांवें ताचो एक फॅमिलीचे रिएक्शन किंवा फ्रेंड्सांचे रिएक्शन कशें आशिल्लें जेन्ना तुवें सांगलें की आपणाक अमको रोल मेळ्ळा आनीक उपरांत ते फिल्म पळयलें तेन्ना वॉट वॉज द रिएक्शन? हांवें एक्चुअली एक वर्स अदर दॅन म्हजी मम्मी आनी भाव आनी क्लोजस्ट फ्रेंड आनी कोणाक सांगूंक नाशिल्लें हाज्या बद्दल. हांवें केलें तें कारण अशें खूब फावटी अशें जालां की कांय कामां आमी करतात पूण ती रिलीज जायनात आनी मागीर ते खंय तरी एक हार्ट ब्रेक जाता ताजो. कारण अशी 2 फिल्मां आसा जी केली. आय वॉज सुपर एक्सायटेड अबाउट इट आनी इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टर्स जर्नी एक्चुअली. आमी मेहनत घालून एखादें काम करता आनी तें मागीर जेन्ना रिलीज जायना तेन्ना खूब वायट दिसता. सो हांवें हाज्या बद्दल सांगूच नाशिल्लें कोणाक. आय वॉज जस्ट सिक्रेटली एक्सायटेड अबाउट इट. बट जेन्ना ट्रेलर आयलो तेन्ना मागीर हांवें जेन्ना सगळ्यांक सांगलें, सगळीं जाणां खूब म्हणजे खूब एक्सायटेड आशिल्लीं कारण मराठी फिल्म्स गोंयान खूब लोक पळयतात. पयलीं पासून आमी ल्हानपणान आय थिंक पयलें फिल्म हांवें जें थिएटरान पळयलें तें सुद्दां मराठींत आशिल्लें. सो तो तितलो फॅन बेज आसा गोंयान मराठीचो. सो आय थिंक जितलें हांवें हिंदीन काम केलां तें आयकून जितलें एक्सायटमेंट जावचें ना तितलें मराठीन काम केलें हें आयकून खूबच म्हणजे कारण तो भाशेक जरी हें आसलो की राजभास वेगळी हें तें सगळें आसलें तरी कल्चरली भाशेक तो खंयच आसना. आमी मराठी फिल्म तितलेच उमेदीन पळयता जितले उमेदीन आमी कोंकणी फिल्म एक्झॅक्टली. पळयता. हय. आनी ते आसा न्ही जे सिनियर एक्टर्स आसा मराठींतले तांच्या बद्दल की ओ हो आसा ओ हांचे आसा हें आमकां ती एक वी हॅव दॅट कितें म्हणटा तें पयलीं पासून आमचे पेरंट जनरेशन जें आसा तांकां तो फॅन बेज आसा न्ही तांचो. सो तांकां खूब एक्सायटमेंट आशिल्ली म्हजी ल्हान ल्हान कजन्स बी आमी पळयतलीं आनी हें तें. सो हू इज युअर म्हणून की रोल मॉडेल असो म्हणचो ना बट फेवरेट एक्टर इन मराठी इंडस्ट्री? माय फेवरेट एक्टर इन मराठी इंडस्ट्री हांवें एक्चुअली म्हणजे तितलें हें करूं ना म्हणजे एक्टर वायज हांवें तितलें फॉलो करूं ना बट फिल्म आय वूड से म्हणजे आय वूड लायक टू चेंज युअर क्वेश्चन टू फिल्म. म्हजें फेवरेट मराठी फिल्म इज काकस्पर्श. काकस्पर्श पयलीं हांवें म्हणजे जेन्ना पळयल्लें आनी आय वॉज म्हणजे हांव शॉक्ड. आय वॉज शॉक्ड. हांव ल्हान आशिल्लें हांवें तें पळयल्लें तेन्ना तरी सुद्दां इट हिट मी एक्झॅक्टली द वे इट वूड हिट मी नाव. म्हणजे खूबच ब्रिलियंट फिल्म. तो पेसूच जो फिल्माक आसा काकस्पर्शाक तोच ऑटोमॅटिकली हिट जाता. सोबिता तुजें हालींच तुजें हळद जें फिल्म आसा तें बेंगलोर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जालां आनी ताज्या पयलीं ताका खूब इंटरनॅशनल नॉमिनेशन्स मेळिल्ले आसा. सो कितें चड खोशी जाता? एक सायडीच्यान तुज्या मराठी फिल्मान डेब्यू रिलीज जाल्लो आसा. तूं वेगळे वेगळे कडेन ताचे प्रमोशन्स लोकांचो रिस्पॉन्स गोंयान महाराष्ट्रान आनी दुसऱ्या वटेच्यान तुवें डिरेक्ट केल्ल्या फिल्माक इंटरनॅशनल नॉमिनेशन मेळटा आनी एक एडिशन म्हणत हांव. सो ते फिलींग कशें कितें आसा? Cloud9 बीन सद्या कशें कितें? Cloud9 अशें न्ही बट इट्स व्हेरी म्हणजे अनएक्सपेक्टेड म्हज्या खातीर. हांवें जेन्ना हळद आमी शूट केलें वा तें फिल्म कंप्लीट जालें खरेंच ताचे कडल्यान म्हाका आय डीड नॉट हॅव एनी एक्सपेक्टेशन. म्हजो फक्त प्लॅन आशिल्लो की इफ्फीक धाडटले वा हांगा थंय खंय धाडटले आनी लेट्स जस्ट सी इट्स अ ट्रायल फॉर मी. पूण जेन्ना ते खंय खंय सिलेक्ट जावपाक लागले तेन्ना एक वटेचें मोटिवेशन आयलें की ओ आमचे कडेन आसा म्हणजे वी कॅन डू समथींग. आमच्यान एखादें बरें फिल्म करपाची वा एक स्टोरी सांगपाची आमचे कडेन स्कील आसा. सो ताजेर आमी कितें तरी करपाक जाय आनी नवें कितें तरी करपाक जाय इतलेंच मोटिवेशन आशिल्लें. आनी टू बी रियली ऑनेस्ट बेंगलुरू इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलाक ते सिलेक्ट जातले हाजी तर म्हाका सपनान लेगीत हांवें अपेक्षा करूं नाशिल्ली. हांवें जस्ट तें धाडिल्लें थंय. बट ते जेन्ना सिलेक्ट जाले तेन्ना आय हॅव डान्स्ड फॉर गूड 15 मिनिट्स. सगळ्यांक हांवें कॉल करून सांगलें की सिलेक्ट जालें कारण
इट्स अ व्हेरी ह्यूज हा फिल्म फेस्टिवल. भारतातले म्हणजे एकूच ऑस्कर म्हणजे एक्रिडिटेशन क्वालिफाईंग आशिल्लें हय हय क्वालिफाईंग फेस्टिवल ते. आणि थंय ऑल ओव्हर द नेशन फिल्म्स येतात, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड फिल्म्स येतात आणि तातूंत इन वन कॅटेगरी सुद्दां हळद हम्म. एक कोंकणी फिल्म आमचें सिलेक्ट जावप म्हज्या खातीर खूबच म्हणजे शॉकिंग गजाल. पुराय गोंयच्या वटेच्यान हांव तुका परबी दितलो आनीक थँक यू. जशें तुवें म्हटलें की इट इज ओन्ली फिल्म फेस्टिवल जाका ऑस्कराचें हं, एक्रिडिशन हं. आसा. सो थंयच्यान तुजें फिल्म ऑस्कराक पावूं हाजी आमी तुका परबी भेटयतात आनीक नक्की तें जातलें कारण तुजें फिल्म ऑस्कराक पावप इज नॉट ओन्ली हॅपी मोमेंट फॉर यू पण आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर तो एक हॅपी मोमेंट आसा कारण आमची भास ऑस्कराक पावता. हं. सोबिता गोंयान आमी आयज जर पळयत जाल्यार कोंकणी फिल्मां जातात. ताज्या भायर भायले जे फिल्म इंडस्ट्रीज आसात गोंया भायल्यो त्यो गोंयांत येवन फिल्म शुटींग करतात हांगा. पुणून गोंयान आमचे कडेन प्रॉमिनंट फिल्म इंडस्ट्री ना. हं. सो वॉट इज दॅट वन मेसेज यू वूड गिव टू आवर गव्हर्मेंट ऑर द सेंट्रल गव्हर्मेंट की आमचे कडेन फिल्म इंडस्ट्री आसची काय जशें चल्लां तशें चलूं दी. सी हांव आय डोंट नो अबाउट म्हणजे आय डोंट हॅव एनीथिंग टू से टू द म्हणजे गव्हर्मेंट ऑर हे म्हाका अशें दिसता की इट्स जस्ट नॉट अबाउट द कितें म्हणटा ते गव्हर्मेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट अस. म्हणजे आमी एज अ सोसायटी आतां सिन्स हांव आतांच एका दुसऱ्या इंडस्ट्रीन काम करून आयलें, एक एक्सपिरियन्स घेवन आयलें, एक थंय एक एक लक्ष मारून आयलें म्हणूं शकता. थंय ज्या पद्दतीन गजाली चलता न्ही तातूंतली 10% सुद्दां हांगा चल्ल्यो त्या पद्दतीन जाल्यार एक वेगळें कितें जावपाक शकता. थंय एक कम्युनिटी आसा. थंय एक म्हणजे वांगडा काम करून फुडें वतात. आमी सगळीं इंडिविज्युअल आसा अशें म्हाका दिसता. वी आर ऑल डिफरंट आपलें आपलें काम करतात आसचें पूण एके वटेन एक कम्युनिटी आमी तयार करपाक जाय. एक फिल्म इंडस्ट्री जातली जाल्यार वी हॅव टू कम टुगेदर इन टर्म्स ऑफ म्हणजे एक्टर्स शूड कम टुगेदर, डिरेक्टर्स शूड कम टुगेदर. सगळ्यांनी एक 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 इंडस्ट्री, एक सोसायटी जावपाक जाय, एक फिल्म कम्युनिटी जावपाक जाय जातूंतल्यान वी मेक समथींग अँड टेक इट फॉरवर्ड. सद्या कितें आसा, सद्या वी आर ऑल स्कॅटर्ड. आमी म्हाका क्लूलस कशें दिसतात. एक फेस्टिवल फिल्म्स करतात थोडे लोक, ती फेस्टिवल्सांक वतात, वी कम बॅक. कमर्शियल फिल्म्स करतात बट ती थिएटरांनी चलनात, वी मूव ऑन. सो कितें तरी एक जाय जे सगळ्यांक एक काडटलें. आय गिव यू एन एक्झाम्पल. आमच्या भूतंबयम फिल्मान एक पद आसा, हॅपी न्यू इयर. त्या पदान फाटल्यान एक बँडचो एक लीड म्हणून एक एक्टर आसा फाटल्यान. ताजो त्या सॉंगान रोल फक्त ही इज अ मेन बबलू बँडवाला म्हणून. त्या मनशाची फॅन बेस इतली आसा की ताजी एक झलक त्या फूल फिल्मान त्या सॉंगान ताजी एक झलक पळोवपा खातीर थिएटर्स भरतात. सो तसो फॅन कल्चर आमच्या गोंयान ना, वीच इज ओके. पूण तसो जो सपोर्ट आसा न्ही तो जाय गोंयान, की एक फिल्म येयलें तें कशें आसूं की आमच्या लोकांनी गेला, आमच्या भुरग्यांनी गेला, चल पळोवपाक या. ती जी एक हें आसा न्ही, सपोर्ट तो आसा न्ही, तो आसपाक जाय. तोच म्हाका एक नेक्स्ट क्वेश्चन तातूंतल्यान हें जाता तो म्हणजे की जर आमी गोंयान पळयत जाल्यार सोबिता म्हजे फ्रेंड, सोबिताक हांव वळखता किंवा असोच आनी कोणी आसत एक्टर हे ते डिरेक्टर, आमच्या हांगा एकामेकांक आमी वळखिल्ल्यान खंय तरी हाज्या खातीर आमी फाटीं पडटा. फाटल्या दिसांनी हांव तुजे स्टोरीज पळयतालो इंस्टाग्रामाचेर, तातूंत भितर कितलेशे तुजे फॅन फोटो काडटात ते प्रिमियराक गेल्ले कडेन, सेल्फीज काडटात आनी तूं ते रिपोस्ट करतालें. पूण आमी जर ते गोंयांत पळयत जाल्यार आमकां ते तशें जाल्लें दिश्टी पडना, म्हणजे तो फॅन बेस दिसना. सो हाजो एक वेळ हें आसूं शकता की आमी वळखतात, आमी केन्ना तरी म्हयन्यांतल्यान एकदां मेळटात अशें. हाज्या खातीर तुका जाता दिसता? हय, एज आय सेड की तो फॅन कल्चर नाच न्ही गोंयान, तो सेलिब्रिटी कल्चर, वीच इज ओके. आय एम सेइंग म्हाका ताजो कांय हें ना, बिकॉज आमचें ल्हानशें गोंय, सगळींच आमी एकामेकाक वळखतात. तो नॉट ओन्ली एज एन एक्टर, खंयच्याय पावंड्याचेर कोणी खंयच्याय दुसऱ्या क्षेत्रांत लेगीत कोण फेमस आसा जाल्यार सुद्दां आमी ताका की म्हणजे आमी तशे तरेन तांकां सेलिब्रेट करना जशें की दुसऱ्या हातूंत, वीच इज ओके. पण आय एम जस्ट सेइंग की आमी मेळून एक कितें तरी तयार करपाक जाय. वी कॅनॉट रिलाय ऑन जस्ट कितें म्हणटा ते फेसिलिटीज वा सम कितें तरी एक स्कीम वा हें ते जायच आमकां, तो फायनान्शियल सपोर्ट जायच. बट आय थिंक इट्स गिव एंड टेक ऑल्सो. जेन्ना लोक थिएटरां भरतले
तेन्ना आनीक प्रोड्युसर्स इन्वेस्ट करतले, हम्म. आनीक प्रोड्युसर्स इन्वेस्ट करतले तेन्ना आनीक फिल्म जातली तेन्ना लोक म्हणजे इट्स लायक अ सायकल. हय. सारकें. सोबिता, ही मुलाखत सोंपयता आसतना एक मेसेज सोबिता कडल्यान जी फ्युचर सोबिता गोंयांत घडपा आसा तांच्या खातीर. आय वूड से की तुमचे म्हणजे स्किलचेर काम करत रावपाक जाय. म्हणजे देर इज नेवर अ स्टॉप टू लर्निंग. म्हणजे म्हाका म्हणजे अशें दिसता की गेल्या वर्साच्यान हांव आतां ह्या वर्साचें हांव जें कितें करतां म्हजी भूक भागना. आनीकूय म्हाका कितें तरी करपाक जाय. म्हाका अशें दिसता की आतां हें जालें म्हणजे लेट मी स्टॉप नाव ऑर जालें आतां अशें न्ही. अशें दिसता की दीस इज जस्ट अ स्टार्ट. सो काम करत रावचें, वावर करत रावचो, ती कन्सिस्टन्सी आसत रावची आणि वर्क ऑन युअर स्किल, वर्क ऑन युअर क्राफ्ट, लर्न डिफरंट थिंग्स. फकत एक्टिंग ओरिएंटेडूच न्ही, जें आनी कितें एक्टिंगाच्या लागींचें सुद्दां आसा वा पयसल्लें आसा, वेगळे तरेच्यो गजाली शिकत रावून जस्ट तुमचो एक लिमीट खूब कमी दवरप ना म्हणून. पयलीं अशें दिसतालें की कोंकणी फिल्म केलें की जालें. अशें दिसतालें की हें केलें की जालें. मागीर जशें कितें करता तेन्ना अशें रियलायज जाता की देर इज द होल वायड वर्ल्ड भायर. आनीकूय खूब कितें आसा. सो स्काय इज द लिमीट म्हणटा तशें की तुमकां आनीक गेट्स आसा त्यो उगडत रावा, काम करत रावा अशें. आय वूड गिव दॅट सजेशन. येस. सोबिताबाई, देव बरें करूं. तूं मुजरत आयज आमच्या स्टुडियोत आयल्यान तुजो वेळ दिलो, ही मुलाखत दिली म्हणून. आनी जशें सोबिताबाईन म्हटलें की अशें काम करात की तुमची भूक केन्नाच भागची ना. अशेंच आनीकय व्हिडियोज आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.